آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر کے اپنے سب سے ٹاپ سب سے نیچے کی چیز کو سمیٹ کر اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر اعتراف کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں جھک گیا لیکن آپ اعلیٰ اور آپ بلند ہے۔ اس بات کا اقرار اور اعتراف دل سے وہی کر سکتا ہے جس کا دل اللہ سے ملا ہوا ہو۔ لہذا اللہ سے محبت کیجیے، ٹوٹ کر محبت کیجیے، ایسی محبت کیجیے کہ اللہ کا نام آپ کے کان میں آئے، آپ کا پورا وجود ہل جائے۔ میں نے دیکھا اپنے بعض ساتھیوں کو کہ جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز ان کے کان میں پہنچتی تھی وہ شخص کنارے چھپنے کی کوشش کرتا تھا۔ بعض ساتھیوں کو لگا شاید نماز سے بھاگنے کے لیے یہ شخص چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستوں نے ایک مرتبہ پیچھا کیا کہ اذان سن کر یہ بھاگتا کدھر ہے، تو دیکھا کہ ایک کونے میں جا کر کے بیٹھا ہے اور اللہ کے ہر لفظ کو سن کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ اتنی محبت تھی اس کو اللہ سے۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے بیٹے کو کہا میرا فلاں کام کر دو، بیٹے نے نہیں کیا، دوبارہ آپ نے بلایا بیٹا نہیں آیا، تیسری بار آپ نے بلایا بیٹا نہیں آیا، چوتھی بار پانچویں بار آپ نہیں بلائیں گے، آپ یہ گھوشت کر دیں گے کہ یہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بار بار کہنے کے باوجود بھی یہ میرے پاس نہیں آتا ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر، اللہ نے فجر میں بلایا آپ نہیں آئے، پھر اللہ نے ظہر میں بلا لیا آپ نہیں آئے، پھر اللہ نے عصر میں بلا لیا آپ نہیں آئے، پھر اللہ نے مغرب میں بلایا، پھر اللہ نے عشاء میں بلایا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، بعض لوگ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں 60 سال کی عمر ان کی ہو چکی ہے، 60 سال سے ان مسجد کے میناروں سے اللہ کی صدائیں آپ کے کان میں پہنچ رہی ہے، لیکن آپ کو اس اللہ کے دربار میں جا کر کے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں وہ ایسے ہیں کہ اذان کی آواز آتی ہے تو دوپٹہ کو سر پر رکھ لیتی ہے، گانا بج رہا ہوتا ہے تو اس کو بند کر لیتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ اگر کسی کی ماں نے کہا بیٹی پانی لاؤ تو بیٹی بھی یہ کام کرے کہ میری امی کچھ فرما رہی ہے، ان کے ادب اور احترام میں سر پہ دوپٹہ رکھ لے اور بیٹھے رہ جائیں تو بیٹی فرما بردار نہیں کہلائے گی۔ اگر ماں نے کہا پانی لاؤ تو بیٹی کو چاہیے ادب کے ساتھ ماں کی بات سنے، ماں کا جواب دے جی امی پانی لا رہی ہوں، اس کے بعد پانی لے جا کر کے دے دے۔ یہ ہوا ادب۔ یہ کیا ادب ہوا کہ عورتیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لے، اذان ختم دوپٹہ سر سے ہٹا اپنے کام کاج میں لگے، اور جس کام کے لیے اللہ نے مسجد کے مائک سے آواز دے کر کہا تھا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو یاد دلاتا ہے روزانہ 5 وقت میں کہ مجھ سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے، سارا کام کاج چھوڑو، مصلی پر آ جاؤ، مصلی پر آ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ سے بات کرو۔ لیکن یہ خواتین بات نہیں کرتی ہیں، مرد سے زیادہ لاپرواہی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، مرد کم سے کم جمعہ کے دن ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں، بیانات بھی سن لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، سال میں 2 بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ جنازہ کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عید میں بھی نصیحت ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی نصیحت ہوتی ہے، جنازے میں بھی نصیحت ہوتی ہے، جمعہ کی نماز میں بھی نصیحت ہوتی ہے۔ ہماری یہ خواتین کسی پروگرام میں ان کو شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بعض گھروں میں میلاد ہوتا ہے، اس میں عورتیں جاتی ہیں تو ان کو بات کرنے سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ اگر ہماری خواتین دین کی بات نہیں سنیں گی، نہیں سیکھیں گی تو کیسے عمل کریں گی؟ خواتین کا وہ مقام ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ نے پیدا کر کے جس مدرسے نے سب سے پہلے، آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں مدرسہ رشیدیہ کو، تو آپ یہاں داخلہ کراتے ہیں اپنے بچے کا۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بہتر مدرسہ جو سمجھا وہ ماں کی گود کو سمجھا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، جیسے یہ بہتر مدرسہ اگر لڑکیوں کی تعلیمی خدمت کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، اس کو بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس بچے کی تربیت اس کی ماں کی گود میں ہونی ہے، اس ماں کی گود کی تربیت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حافظ وقاری مبین صاحب نے یہ جامعہ رشیدہ للبنات قائم کیا ہے،
इसी जज्बे के साथ कायम किया है कि माँ की गोद को बेहतरीन कर दिया जाए। अगर माँ की तमन्नाएं अच्छी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है औलाद की तरबियत अच्छी हो जाएगी। चुनांचे हजरत मौलाना आपने सुना होगा, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की तमन्ना ये थी कि मेरा बेटा दीन की तालीम हासिल करे। कितने बड़े आलिम बने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा की तमन्ना थी, उन्होंने तमन्ना जाहिर की कि ऐ बेटा मैंने अंग्रेज का, मेरी तमन्ना ये है कि लाल किले से अंग्रेज का झंडा नीचे आए और हिंदुस्तान का झंडा ऊपर जाए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पूरी जिंदगी माँ की तमन्ना के लिए लगा दी। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा ने तालीम के लिए भेजा। जब तालीम से वापस आए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत सारा सामान लेकर के आए। सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब मकाम पर पहुंचे तो देखा कि मेरी अम्मी नहीं है। पूछा मेरी अम्मी कहाँ है, क्यों नहीं आई है? तो लोगों ने कहा आपकी अम्मी तो आई थी, आखिर कहाँ चली गई? तो मालूम हुआ, देखा एक पत्थर के पीछे छुप करके रो रही थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं अम्मी बेटा आता है तो माएं खुश होती हैं, आप क्यों इतना रो रही हैं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने कहा बेटा मैंने तुम्हें मक्का भेजा था तालीम हासिल करने के लिए, तुम ये जो दौलत हासिल करके आए हो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर सारी दौलत को तकसीम कर दिया। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा अवार्ड मिला, शाह फैसल अवार्ड। वहां से उन्होंने जो बांटना शुरू किया, सारी की सारी चीजें बांट दी। जितने गिफ्ट आए थे वो सब तकसीम कर दिया, जितना पैसा आया था सब तकसीम कर दिया। उनके साथ उनके एक रिश्तेदार थे, किसी साहब ने घड़ी पेश की तो मौलाना अबुल हसन नदवी ने वो घड़ी लेकर के अपने रिश्तेदार को दिया, उन्होंने जेब में रख लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वापस आए तो सारा सामान बांट चुके थे, सिर्फ एक घड़ी वापस आई। उनके रिश्तेदार ने सोचा चलो कम से कम सारे तोहफा तहफ में से एक घड़ी तो हाथ लगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, बहुत सारे उलमा इकराम हजरत के इस्तकबाल के लिए थे। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हुए एक मौलाना साहब से मुलाकात की तो उनका हाथ पकड़ लिया और अपने रिश्तेदार से कहा महमूद वो घड़ी कहाँ है? महमूद साहब ने घड़ी निकाली, वो घड़ी उनके हाथ पर बांध दी। एयरपोर्ट से निकले, बिल्कुल खाली निकले। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह नाकाम इंसान नहीं थे। आज की माएं सिर्फ दौलत कमाना सिखाती है। मेरे भाइयों मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को इस पर खत्म करूंगा। ये जो लड़कियों की तालीम के लिए इदारा खुला है, खुदा के वास्ते इसकी कदर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब तक नबियों का सिलसिला बाकी था कोई औरत नबी नहीं बन सकती थी, नबी वाला काम नहीं कर पाती थी। लेकिन खत्म नबूवत के बाद अब ये तय नहीं है कि नबूवत का काम सिर्फ मर्द करेंगे, बल्कि खत्म नबूवत के बाद औरतों के लिए भी रास्ता खुल गया है कि वो भी अब नबूवत का काम कर सकती हैं। इसीलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह ने पढ़कर जिब्रील अमीन को सुनाया। जिब्रील अमीन ने सबसे पहले इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से सबसे पहले जिस शख्स और शख्सियत को कुरान मजीद की आयत सुनाई वो एक औरत थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उस औरत को, उस बेटी को कुरान की तालीम से, दीन की तालीम से आप महरूम नहीं कीजिए। मैं दो तीन बातें बहुत मुख्तसर में कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में आपको 4 काम करना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1 काम आपके लिए ये है कि आप सब्र से रहिए। सब्र का मतलब ये है जमे रहिए, दुनिया के हालात टस से मस हो जाएं। आप कहिए कि हमारा पैजामा तखने के ऊपर है, तो तुम्हारे कहने से, तुम्हारे माहौल बनाने से, तुम्हारे कमेंट करने से, तुम्हारे चिढ़ाने से हमारा पैजामा और हमारा लुंगी तखने के नीचे नहीं आ सकता। आप ये कहने की पोजीशन में हो कि हमारे एक हाथ में कुरान मजीद है, दूसरे हाथ में निजाम मुस्तफा है और सारी दुनिया को चैलेंज करना चाहते हैं। न इससे बढ़कर कोई किताब है, न इससे बढ़कर कोई निजाम है। सुकून चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए, तो आ जाओ कुरान के दामन में और आ जाओ निजाम मुस्तफा के दायरे के अंदर।
तुम अमन वाले और शांति वाले हो जाओगे। इसके लिए सब्र चाहिए, साबित कदमियां चाहिए। हालात जितने भी बद से बदतर हो, हमने हमेशा मुसीबतों में, परेशानियों में, उलझनों में जीना सीखा है। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफी से शरारे बोल है भी। इसलिए नंबर 1 बात यह है कि सब्र करना सीखे। सब्र के माने बर्दाश्त नहीं है, सब्र के माने है जम जाना। दूसरी चीज, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। एक मुसलमान और कम हिम्मत हो जाए, जिसके पास अल्लाह की ताकत मौजूद हो, वो कम हिम्मत हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वक्त के फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला था और दिखा दिया अल्लाह तबारक तआला ने कि मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को एक खराश तक नहीं आया, सबको निजात मिल गई और फिरौन का पूरा लश्कर गर्क हो गया। अल्लाह ने जो वो मंजर दिखाया है, आज भी अल्लाह वो मंजर दिखा सकता है। शर्त ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था, ला तहज़न, गम मत करो, इन्न मई रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। आज हर मुसलमान अल्लाह की इतनी इबादत करे, अल्लाह से इतना ताल्लुक रखे, अल्लाह को इतना पहचाने, तो वो ये कहने की पोजीशन में हो कि मेरे साथ मेरा रब है। सयहदीनी, हम करीब वो रास्ता दिखाएगा। तो हिम्मत के साथ जीना है। तीसरी बात यह है, कद्र कीजिए, छोटे से छोटे कामों की कद्र कीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी जो बिहार वालों की है, वो ये है कि अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े लोगों की ये कद्र नहीं करते हैं। ये कहते हैं ई क्या है, इससे बढ़ता बढ़ता को हम कुछ नहीं समझे, तो ई क्या है। यही ई क्या में आप खत्म हो जाइएगा और दूसरा बढ़ने वाला आगे बढ़ जाएगा। आप अगर अपने लोगों की कद्र नहीं कीजिएगा, अल्लाह ने साफ लफ्जों में ऐलान किया है, बहुत जलाल के साथ ऐलान किया है, लइन शकरतुम, अगर तुमने शुक्र किया यानी कद्र किया तो हम लाज़ीदन्नकुम, मैं बढ़ा दूंगा, इजाफा कर दूंगा। अगला जुमला ये कहना चाहिए कि अगर नाशुक्री करोगे तो घटा दूंगा, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा अगर नाशुक्री करोगे तो सुन लो, मेरा अजाब इंतहाई सख्त है। किस तरीके से अजाब देगा वो अल्लाह जानता है। और चौथी और आखिरी बात यह है, मोहब्बत करना सीखिए। इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपनी औलाद से मोहब्बत कीजिए। फिर मैं अर्ज करूंगा, कहीं ऐसा न हो कि आपको अपने घर की दीवार से, ईंट से, टाइल्स से, मार्बल से, अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत हो कि टाइल्स और मार्बल पर तो आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन अपनी औलाद की तालीम पर खर्च करना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने घर की दीवारों से, अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत है। तो मोहब्बत कीजिए इस मुल्क से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए। जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसके कानों तक भी ये आवाज पहुंचा दीजिए कि वो नबी हमारे भी नबी है, तुम्हारे भी नबी है, मैं तुम्हें भी दावत देता हूँ। उस नबी से मोहब्बत करके देखो, उस नबी को पढ़ करके देखो, उस नबी को समझ करके देखो। मोहब्बत न करने लगो तो फिर मेरा नाम बदल देना। अगर तुम दिल से पढ़ोगे, सच्चे दिल से पढ़ोगे, ईमानदारी इंसाफ के साथ पढ़ोगे, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम भी दीवाने बन जाओगे। जरूरत है कि आप ऐलान कर दीजिए कि नफरत की आग लगाने वाले चाहे जितनी भी नफरत की आग लगाएं, मोहब्बत के पानी से हम उसको इंशाअल्लाह बुझाएंगे। और हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह वो मोहब्बत नफरत पर गालिब आएगी। लिहाजा मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, उनसे भी मोहब्बत जो नफरत करते हैं, उनसे भी मोहब्बत जो मोहब्बत करना चाहते हैं। अपनी औलाद से मोहब्बत, अपने दीन से मोहब्बत, अपने कुरान से मोहब्बत। अगर आप में से किसी को भी खड़ा करके पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे अच्छी किताब का नाम बताओ, तो आप कहेंगे कुरान मजीद। लेकिन अपनी औलाद को अच्छा बनाने के लिए कुरान अगर नहीं पढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जबान कुछ कहती है और आपका दिल कुछ कहता है। इसलिए कुरान से सच्ची मोहब्बत कीजिए। ये दीनी इदारा जो कायम हुआ है, इससे दिल से मोहब्बत कीजिए। और सबसे बड़ी मोहब्बत इससे ये है कि आप कादिर मुबीन साहब पर एतमाद कीजिए, इदारे के जिम्मेदारों पर एतमाद कीजिए और अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को यहाँ भेजिए। मैं मदरसे के जिम्मेदार से एक बात कहूंगा कि तालीम, आपको बहुत सारे लोगों को लगता है तालीम सिर्फ असातिज़ा देते हैं, ये बात नहीं है। 3 चीजों को दुरुस्त करना होगा तब तालीम ठीक होगी। एक, मदरसे के असातिज़ा बेहतर हो। दूसरे, घर का माहौल बेहतर हो। पेड़ बहुत अच्छा ले आए, मट्टी को ठीक नहीं कीजिएगा, पेड़ नहीं लगेगा।
گھر کا ماحول بھی بہتر ضروری ہے، اور تیسرے ہمارا معاشرہ سماج اس کا بھی اثر ہمارے بچے پر پڑتا ہے، اس کو بھی درست ہونا ضروری ہے۔ لہذا میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا، جیسے آپ بچیوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں، ایسا نظام بنائیے کہ ہفتے میں ایک دن عورتوں کو بھی یہاں پر جمع کیجیے، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی درست ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے، مرد بھی سنتے تھے، عورتیں بھی سنتی تھی، اس کے باوجود عورتوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ ایک دن ہم کو الگ سے سمجھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن عورتوں کے لیے متعین فرمایا تھا۔ لہذا ہفتے میں ایک دن کم سے کم تمام عورتوں کو 1 گھنٹے کے لیے جمع کیجیے، ان کو دین کی بات سمجھائیے، اور کم سے کم مہینے میں ایک بار بچوں کے گارجین کو بھی ضرور بلائیے، تاکہ گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو، مدرسے کا ماحول بھی ٹھیک ہو، اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بھی ٹھیک ہو۔ انشاءاللہ یہی بچے انقلاب پیدا کریں گے، یہی بچیاں نیک خاتون بن کر بہترین اولاد کی تربیت کریں گی۔ ہمارا معاشرہ بدلے گا اگر ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔